alikuwa katika mji wa Efeso. Nyuma yo kuva mu kirwa Patmos aho yari yarafungiwe. Baada ya kutoka Patmo mahali alikuwa alifungwa. Aho muri Efeso rero ni muri Turkiya y'ubu ugiye ku ikarita y'uyu munsi. Hapo Efeso ni Turki katika karti ya leo. Yari afite ibintu bigera kuri 4 ashaka kubwira abizera. Abakristo rero, Wakristo sasa ntago bagomba kuba bafite imihango yo kubaha Imana, hawapashi kukuwa na desturi za kubibwire ko ibyo bibahindura kuba abakristo nyabakristo. Wafikiri hiyo inawafanya wakristo kamili. Wamemutabiria vibaya, bamubeshe, wamemudanganya, bamushutse, wamemudanganya. Nta ariko dushira mu gaciro, tuseme kweli, Imana koko yasa n'umusambanyi? Mungu anaweza kufanana kahaba? Oya, ni munsubize. Imana yasa n'umusambanyi? Mungu anaweza kufanana kahaba? Kandi bahagarareho tubasabiye tubyinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu duhagurutse tukisimama. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, igice cya 4 umurongo wa 20. Sura 4 verse ya 20. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, igice ni cya 4, Sura 4 umurongo ni wa 20. verse ya 20. Ndibwira ko twakwihuta tukahagera tugasoma. Naamini tunapafika haraka. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, igice cya 4 20. Reka dusome. Sura 4 verse ya 20. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye ni ijambo ry'Imana. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Reka twongereho irindi jambo dusubiye inyuma gatoya nyine muri urwo rwandiko. Tusome neno lingine katika waraka ule ule. Ni mu gice noneho cya 2, ni kwa sura yake ya 2 umurongo w'9 verse ya 9. Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Amen. Yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamuna kikwazo. Murakoze. Asante, mnaweza kukaa. Nitwa Pasteur Jean Bosco. Majina yake ni Pasteur Jean Bosco. Imana ishimye yuko uyu munsi tuganira ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe kuturuhusu kuongea neno la Mungu. Ndatekereza ko nabanza nkababwira intego y'iri jambo. Acha niwaambie lengo la neno hili. Ndashaka ko tuza kuganira ko ubukristo nyakuri ari ukugendera mu buzima bwejejwe. Lengo la somo hili ni kwamba Ukristo kamili ni kuishi maisha ya utakaso. Yohana yandika uru rwandiko, wakati Yohana aliandika waraka hii, abashakashatsi ba Bibiliya, watafiti wa Biblia, bavuga ko ashobora kuba yarari muri Efeso. Inawezekana alikuwa katika mji wa Efeso nyuma yo kuva mu kirwa Patmos aho yari yarafungiwe. Baada ya kutoka Patmo mahali alikuwa alifungwa.
aho muri Efeso rero ni muri Turkiya y'ubu ugiye ku ikarita y'uyu munsi. Hapo Efeso ni Turki katika karti ya leo. Yari afite ibintu bigera kuri 4 ashaka kubwira abizera. Alikuwa na mambo 4 ya kuambia waamini. Icyambere kwari kubakomeza mu kwizera. Ya kwanza ilikuwa kuwatia nguvu katika imani kugira ngo badacogora, ili wasirudi nyuma. Icya kabiri kwari gusenya inyigisho za Antikristo. Ya pili ilikuwa kuvunja mafundisho ya mpinga Kristo zari zadutse zivuga ko Kristo yaje adafite umubiri, ambao ilikuwa inasema Kristo amefika na hakuvaa mwili, kandi iyaza adafite umubiri ntago yari kuba igitambo, na angelikuja pasipo mwili hangelikuwa sadaka, kuko igitambo cyari gikenewe ni igitambo cy'umubiri kandi kidafite inenge. Sababu zabihu ambayo ilikuwa inahitajika ni sadaka ambayo ilikuwa ina mwili na haikukuwa na mawa. Abandikira rero asenya izo nyigisho za Antikristo, akawaandikia akivunja mafundisho ya mpinga Kristo. Icya gatatu, jambo la tatu, kwari gushishikariza abakristo ko bakwiye kubaho bakabana neza mu rukundo. Ilikuwa kutia moyo wa Kristo ili wakae katika upendo, bakabaho neza mu rukundo rwa kivandimwe, wakae vizuri katika upendo wa kindugu, kuko muri Kristo Yesu turavukana kubw'amaraso y'Igorogota. Sababu ndani ya Kristo Yesu sisi ni wandugu sababu ya damu ya Golgota. Icyakane, jambo la 4, yashakaga kubwira abakristo ko bagomba kubaho barwanya icyaha kandi bariho mu buzima bwejejwe, aricyo cyigisho cy'uyu munsi. Aliambia wakristo wakae katika maisha ya kupinga zambi hata waishi maisha ya utakaso, na ndilo neno ama somo la leo. Iryo somo niryo twiga uyu munsi. Lile ndilo somo tutalisoma leo. Kristo tugomba kubaho mu buzima bwejejwe. Ni sherti wa Kristo tuwe katika maisha ya utakaso, ubuzima bwera, maisha ya utakaso. Ndashaka yuko tubanza tugahera mbese iyo umuntu niba uri umukristo, mbere yuko uba umukristo uri umuntu. Acha tuongee kwamba kabla mtu hajakuwa mkristo kwanza ni mtu. Mbere yo kuba umukristo wabaye umuntu. Kabla haujakuwa mkristo wewe ni mtu. Ndashaka kubanza kuvuga ku ubumuntu bugaragazwa n'iki? Nataka kusema kuhusu umutu. Umutu unaoneshwa na nini? Ubumuntu, utu. Kugira ngo ubyumve neza, ili uelewe vizuri, reka tubanze turebe ijambo nubwo tutarisoma ryo mu Itangiriro igice cya mbere 26 na 27. Tutaona neno katika kitabu cha Mwanzo, hata tutasoma sura kwanza verse ya 26 na 27. Imana irema Adamu na Eva. Mungu alipomuumba Adamu na Eva, yaravuze ngo reka tureme umuntu. Alisema tumufanye mtu. Ayo magambo yasanga muri icyo gice no muri iyo mirongo uko ari 2. Yale maneno utayakutana pale. Iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Kasema tumfanye mtu afanane nasi, agira ishusho nk'iyacu, awe na sura yetu. Umugabo n'umugore niko yabaremye basa n'Imana. Mume na mke ndivyo alivyowaumba wakimfanana Mungu. Uku gusa n'Imana rero, kufanana Mungu, hari uburyo abapastori bagenzi bacu, kuna namna bapastori wenzetu n'ababwiriza butumwa bagenzi bacu na wahubiri wenzetu bajya hari amagambo bajya bakoresha, kuna maneno wanatumikisha nakunda guhurizaho nabo cyane, mimi si ambatane nao. Ngo munyeganyeze, mutingize, ngo mumbwirire, muambie, ngo muhereze ukuboko, mupatie mkono, ngo mumbwirire, ngo muniambilie eti urasa n'Imana, unafanana na Mungu. Iryo jambo ntago nkunda kurihurizaho n'ababwiriza butumwa. Lile neno mimi ninapingana nao wenzetu wa hubiri. Kuyihe mpamvu? Kwa sababu gani?
Imana iyo bavuze ishusho y'Imana bashatse kuvuga iki? Kusema sura ya Mungu ni kusema nini? Iyo bavuze gusa n'Imana baba bashatse kuvuga iki? Kufanana na Mungu inamaanisha nini? Nibyo koko mu buryo bw'abantu, ni kweli kwa namna ya wanadamu hari iby'Imana yaduhaye duhuriyeho nayo. Kuna vile Mungu ametupa tunafanana na yeye. Imana irareba natwe turareba. Mungu anaona na sisi tunaona. Imana irumva natwe turumva. Mungu husikia nasi tunasikia. Imana irakora natwe turakora. Mungu anafanya na sisi tunafanya. Bese muri make hari iby'Imana yaduhaye duhuriyeho nayo. Kwa ujumla kuna yale ambayo tunakutanako na Mungu. Ariko iri jambo rivuga ngo urasa n'Imana cyangwa tureme umuntu ase natwe, lakini neno la kusema tumfanye mtu kwa sura yetu rifite ikindi gisobanuro cyihariye, ina tafsiri ingine ya upekee. Imana irera, Mungu ni mtakatifu. Ako kantu rero kitwa ngo Imana irera, ile kitu ya kusema Mungu ni mtakatifu, twebwe abana b'abantu twagatakaje umunsi umwe. Sisi wanadamu tumepoteza ile. Mbibutse yuko hari imyaka Adamu na Eva babayeho mu isi itagira icyaha. Ni wakumbushe kwamba Adamu na Eva waliishi wakati hakukuwa na dhambi. Imana irema Adamu na Eva, wakati Mungu aliwaumba Adamu na Eva, ntabwo yabaremanye icyaha, hawakuumbwa na dhambi. Bivuga ngo hari imyaka babayeho mu buzima bwo kwera nk'Imana. Kuna miaka waliishi pasipo dhambi. Kuko yari yavuze ngo tureme umuntu, sababu alisema tumfanye mtu ase natwe, afanane nasi, agira ishusho nk'iyacu, awe na sura yetu. Iyo shusho rero ni iyihe? Sura ile ni gani? Ni iyo ngiyo nyine yo kwera, ni hiyo hiyo ya utakatifu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nushaka kubyemera, kama unataka kukubali, uzajye mu rwandiko Paulo yandikiye Timotheo rwa 2, wende kwa barua ya pili ya Paulo aliandikia Timotheo ku gice cya 3 ngira ngo sura ya 3 nafikiri, uzahasanga amagambo avuga ngo, utakutana maneno yenye kusema umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, ujue wakati wa mwisho kutakuwa nyakati za hatari, abantu bazaba bikunda, watu watajipenda, bakunda impiya birarira, wanajisifu wenyewe, bibona batukana, wanatukanana, bangana, wanachukiana, n'ibindi byinshi yavuze muri uwo murongo, na mambo mengi pale chini. Ariko asoreza ku ijambo ritoya, lakini akamalizia kwa neno fupi, bivuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, akasema watakuwa na sura ya utakatifu, ariko bahakana imbaraga zabo, lakini wakikana nguvu zake. Uje muri Biblia yawe, uingie katika Biblia yako, urasanga iryo jambo bararishyizeho akantu k'akanyuguti gatoya, utakutana kuko kapwe kidogo pale hepfo kumpera bazaba bagiye kukurangira iryo jambo ubusobanuro bwiza. Pale chini kule ku reference utakutana kuna neno ambao wanaenda kukuonesha, bararisobanura, baravuga ngo ishusho, wanatafsiri wanasema sura, ngo cyangwa imihango yo kubaha Imana, ama desturi za kutii Mungu. Abakristo rero, Wakristo sasa ntago bagomba kuba bafite imihango yo kubaha Imana, hawapashi kukuwa na desturi za kutii Mungu, bibwire ko ibyo bibahindura kuba abakristo nyabakristo, wafikiri hiyo inawafanya wakristo kamili. Reka tugaruke inyuma rero hamwe natangiriye, turudi sasa mahali nilianzia. Mbere yuko ubu umukristo wari umuntu, mbele ya kuwa mkristo wewe uko mtu. Ubu umuntu bugaragazwa n'iki? Utu unaoneshwa na nini? Icyambere, jambo la kwanza, ukurikire neza, unifuate vizuri, kuko nshaka ko tuza gusoza iri jambo. Nataka tumalize kwa lile neno, tubwira Imana ngo Mana, tukiambia Bwana udufashe tubeho mu buzima bwo kwera, utuwezeshe tuishi maisha ya utakaso, ubuzima bwejejwe, maisha bila dhambi. Umuntu rero ufite ubumuntu bwuzuye, mtu ambaye ana utu kamili, ataraba n'umukristo, kabla hata hajakuwa mkristo, kuko ubukristo tubuheshwa no kwizera igitambo cya Kristo, kwa sababu ukristo tunaupata kwa kuamini Kristo aliyejitoa, tukamuha ikaze mu bugingo bwacu, tunamkaribisha maishani mwetu. Ariko Imana irema umuntu, lakini wakati Mungu alimuumba mtu, umugambi mwiza, alikuwa na mpango mzuri wo kubana n'umuntu wujuje ibi bintu ngiye kuvuga,
wakuwa na mtu ambaye anaeneza vitu icya fulani. mbere urukundo, Jambo la kwanza upendo. icya kabiri imyitwarire myiza, Jambo la pili tabia njema. icya gatatu imibanire yawe myiza n'abandi, Jambo la tatu kushiriki vizuri pamoja na icya wengine. kane uri umuntu ugira impuhwe, Jambo la nne uwe mtu wa rehema. gatanu uri umuntu ubasha gufasha abababaye, Ya tano uwe mtu ambaye unaweza kuwasaidia wasiojiweza. gatandatu wifuriza abandi ibyiza, Ya sita uwe mtu wa kutakia mema wengine. karindwi ufite kubaha, Ya saba uwe mtu wa kuheshimia. umunani ufite ukuri, 8 uwe mtu wa kweli. icyenda utagira ishyari, Ya 9 usiwe mtu mwenye wivu. icya cumi Jambo la 10 ufite umutima wo kubabarira, uwe na moyo wa kusamehe. uyu ni umuntu Imana yari ikeneye kubana nawe, Huyu ndiye Mungu alihitaji aishi pamoja na yeye, atariho mu buzima bw'icyaha, aishi bila dhambi. abantu rero batakaje ubumuntu, Watu wamepoteza utu wao, babutakarije mu ngobyi ya Edeni, walipoteza katika bustani ya Edeni. bamaze kubutakaza, Wakati wameipoteza, Imana ishiraho undi mugambi mwiza, Imana Mungu ishimwe, akaweka mpango mwingine mzuri, yongera kutugarurira ubumuntu akaturudishia utu biciye muri Yesu Kristo umwana wayo. kupitia Kristo Yesu mwana wake. Imana ihabwa icyubahiro, Amen. Imana ihabwa icyubahiro, Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Rero nibakubwira ngo usa n'Imana, Wakikuambia unafanana Mungu, ubanza urebe muri ibi bintu 10 nibura yuko waba ufitemo nka 7 cyangwa 8. kwe unaona kati ya maneno haya 10 una maneno kama 7 ama 8. Aha niho turi busengere, Hapa ni pale tutapitia maombi yetu, tubwira Imana ngo Mana, tukiambia Mungu Baba, dukeneye kubana nawe mu buzima bwejejwe, tunahitaji kuwa na wewe katika maisha ya utakaso, kandi ibi ntiwabishobora Imana itakoherereje umwuka na wera, hawezi faulu bila msaada ya Roho Mtakatifu. ariko bitangirira mu mutima wawe, Lakini yote yanaanza katika moyo wako, mu gufata icyemezo kwa kukamata uamuzi yuko ushaka kubana n'Imana neza, ya kwamba unataka kuishi na Mungu vizuri, ubuzima bwejejwe, maisha ya utakaso. amagambo twasomye yavuze ngo iki? Maneno tuliyoyasoma yanasema nini? Ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima. Ukisema kwamba uko ndani ya nuru unamchukia ndugu yako ungali ndani ya giza. Ahandi havuze ngo mahali pengine pamesema umuntu navuga ko akunda Imana, ukisema unampenda Mungu akanga mwene se, unamchukia ndugu yako, uwo muntu ni umunyabinyoma, yule ni muongo. ngo kuko utabashije gukunda mwene se yabonye, Kwa sababu haukupenda ndugu naye muona, ntabwo ashobora gukunda Imana atarabona nama. hautaweza kupenda Mungu ambaye Bene haumuoni. data tukiri aho ngaho, Ndugu zangu, wakati tungali pale, ibibazo by'imibanire y'abantu ntago mubizi. si mnayua namna ya watu kushirikiana na probleme zake? Reka mbabwire yuko Acha niwaambie kwamba isi yuzuye insengero n'abitirirwa izina ry'Imana. dunia inajaa makanisa na waabuduo ndani ya yale makanisa. Insengero ziruzuye, Makanisa yanajaa, ariko abicanyi bari hehe? lakini wauaji wako wapi? Bari mu madini. Wako ndani ya makanisa. Abajura bari hehe? Wamwizi wako wapi? Bari mu madini. Wako ndani ya makanisa. Abagambanira abandi bari hehe? Wasengenyaji wako wapi? Ndani ya makanisa. Aha, Ntangiye kwibagirwa. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Noneho rero reka turebe, Acha tuangalie abicanyi wale wauaji
ntibafite amadini. si wako na makanisa. Abajura ntibafite amadini. Wamwizi si wako na makanisa. Abagambana ntibafite amadini. Wale wasingiziaji si wako na makanisa. Abarozi ntibafite amadini. Walozi si wana makanisa. Nibindi wagenda ushiraho na mengine, na wewe unaweza kuongeza, unaongeza. Rero kuba ufite dini, wewe kuwa mwenye dini cyangwa se itorero ama kanisa, ntago biguhindura kuba umukristo mwiza, haikufanye mukristo kamili. Hari ibyo usabwa rero kugira ngo ube umukristo mwiza Imana ishima. Kuna yale yanayohitajika ili uwe mkristo ambaye Mungu anakubali. Ndangagaciro z'ubukristo. Nini inaonesha kwamba wewe ni mkristo? Icyambere ni ukwizera Kristo nk'igitambo. Jambo la kwanza ni kuamini Yesu kama vile zabihu. Kabiri, kubaha Imana n'abantu bayo. Pili, kumtii Mungu na watu wake. Gatatu, kubabarira. Jambo la tatu, kusamehe. Tukira aho ngaho kuri icyo cya gatatu, wakati tungali pale kwa ile pointi ya tatu, ikintu cyitwa kubabarira, hii neno ya kusamehe ni ikibazo gikomeye cyane mu itorero. Iko shida kubwa ndani ya kanisa. Kandi Yohana yandika uru rwandiko, Yohana wakati aliandika waraka huu, yari arimo gushishikariza abakristo kugirana urukundo rwa kivandimwe. Alitaka wakristo wawe na upendo wa kindugu. Muzarebe abavandimwe bavukana mu maraso, uone wandugu ambao walizaliwa pamoja bashobora gushwana, wanaweza kukorogana, bagatongana, wanasemana vibaya, bakagira ibyo badahurijeho, kuna mambo ambayo hawataelewana, ariko wabimenya ugiye kwivanga mu byabo, lakini utaitambua wakati unataka kujingiza mu byabo. Bakora icyo bita kukuviraho indimwe. Wao watakuonesha kwamba wamezaliwa pamoja. Kubera iki? Na abavandimwe. Sababu gani? Ni wandugu. Yohani rero arimo aravuga ngo dukundane urukundo rwa kivandimwe. Yohana anasema tupendane upendo wa kindugu. Kandi urukundo ngo rutwikira ibyaha byinshi, na upendo hufunika mabaya yote. Ariko abantu baririmbana batemerana. Watu wanaimba lakini hawakubaliani. Abantu bakicarana ku ruhimbi hariya batemerana. Watu wanakaa pale hawakubaliane. Bamwe barebera abandi mu masura runaka, wengine wanaonea wengine katika sura fulani, abandi bakarebera abandi mu turere n'ibihugu. Wengine wanaona huyu ni anatokea fasi fulani, nchi fulani. Ibyo bizamo kubera wenda karere dutuyemo. Ile inakuya sababu ya mahali ambapo tunaishi. Umukongomani ntiyemere umunyarwanda, Mkongomani hata kubali Mnyarwanda. Umunyarwanda ntiyemere umukongomani, Mnyarwanda hakubali Mkongomani. Umurundi nawe ntiyemere umunyarwanda cyangwa umukongomani, Murundi naye hata kubali Mkongomani ama Mnyarwanda. Umukongomani nawe ntiyemere abo ngabo, Mkongomani naye hata kubaliana na wale. Kandi bose bari kwigaburo ryera, na wote wanashiriki meza ya Bwana. Bose bari kumwe mu murimo w'Imana. Wote wako pamoja ndani ya kazi ya Mungu. Ariko Yohana, lakini Yohana arimo aravuga ko twavukiye mu maraso amwe ya Kristo. Alisema tumezaliwa pamoja katika damu ya Yesu. Buri wese ntakwiriye kurebera undi mu isura. Mtu asione mwenzake katika sura yake. Nta ukwiriye kurebera undi mu moko. Hakuna mwenye na stahili kuonea mwingine katika kabila. Nta ukwiriye kurebera undi muri kavukire, ama kumuonea mahali amezaliwa. Paulo alipoandika yaravuze ngo na Yesu ntago bigeze bamurebera mu gisekuru cyabo. Hata Yesu hawakumuonea katika mababu zake. Yandikira abikorosayi, wakati aliandikia Wakolosai mu gice cya 3:11, sura ya 3 mstari wa 11, yaravuze ngo Yesu ni byose. Alisema Yesu ni yote, muri bose, ndani ya wote, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ngo kandi ari muri bose, na iko ndani ya wote. Ntabwo Yesu yaje arobanura. Yesu hakutofautisha. Abayuda, Wayuda
bajyaga birata ubwoko bwabo. walikuwa wanajisifu sababu ya kabila lao. Hari abantu birata ubwoko bwabo, kuna watu wanajisifu juu ya kabila bakajya yao, bumva nibo bantu, wanasikia wao ndio watu, bakajya bumva nibo bakomeye. wanasikia ndio wenye nguvu. Abayuda nabo bari bafite imiterere nk'iyo, na Wayuda ilikuwa hivyo hivyo. umunsi umwe Yohana umubatiza, siku moja Yohana mbatizaji azabwiriza ubutumwa bwo kwihana, akahubiri injili ya toba. ajya kuri Yorodani, bamusangayo, akaingia kwenye Yordani, wakamkuta huko. arababaza ngo mwabana b'inshira mwe, akawauliza enyi kizazi cha nyoka, ninde wababwiye ngo muhubungu umujinya uzatera? nani amewaambia mkimbie hasira hii? ngo nuko mwihane, tubuni kandi mwere imbuto zikwiriye abihanye, na muzae matunda yanayostahili kutubu. ngo nimukongere kuvuga ngo turi bene Aburahamu, musiseme kwamba ninyi ni watoto wa Abrahamu, ngo kuko Imana ibasha kuremera Aburahamu abana muri aya mabuye. sababu Mungu anaweza kutengeneza uzao wa Ibrahimu katika mawe haya. Arababwira ngo kandi akawaambia tena, ubu tuvugana, wakati huu tunaongea, intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. shoka iko karibu ya mti. Yari arimo ababwira iki? alikuwa anawaambia nini? Bwari ubuhanuzi bubabwira ko natwe tuje. ilikuwa unabii kuambia kama na sisi tunakuja. Bwari ubuhanuzi bubabwira ko mu rupfu rwa Yesu natwe tubonetse. ilikuwa unabii ya kwamba katika kifo cha Kristo Imani habwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, amen. Bwari ubuhanuzi bubwira Abayuda ko batakiri ubwoko bw'Imana. ilikuwa unabii ya kusema Wayuda sio kabila la Mungu tu, ahubwo Imana iremye ubundi bwoko muri Kristo Yesu. Mungu anatengeneza kabila ingine katika Kristo Yesu. Uyu munsi Abisiraheli, leo hii Waisraeli ntabwo ari bo bwoko bw'Imana, sio taifa la Mungu. ubwoko bw'Imana ni bande? Taifa la Mungu ni nani? Nabo Kristo yatoranije, ni wale Kristo amewachagua, nabamwizeye bakamuha ikaze, ni wale walimwamini na kumkaribisha. iby'Ubuyuda n'Ubwisiraheli byararangiye, Uyunani na Uisraeli imekwisha, ntabwo bikigenderwaho, ile hatuiangalii tena. Imana ibyo ngibyo yabiciyemo umurongo. Mungu amevuta yale yote, ibyo ngibyo Imana yarabikansorinze yote Mungu ameyavuta, ahubwo icundi murongo Mungu akatengeneza njia ingine, uvuga ngo ni mwizere Kristo, ba inasema muamini Kristo, Imana ishirwe hejuru. Amen, haleluya, haleluya, amen. Petero yandika, Petro alipoandika aravuga ngo kera ntimwari ubwoko, sema hamukukua taifa ninyi, ngo ariko none ubu muri ubwoko bw'Imana, lakini sasa ninyi ni kabila la Mungu. Kera ntimurakababarirwa, zamani mulikuwa na muyasamehewa, none ubu mwahindutse abatambyi, lakini leo sasa ninyi Imana ishirwe hejuru. Amen, haleluya, haleluya, amen. Rero bene data, ndugu zangu, dukomereze kuri cya kindi cya kane. Tufike kwa ile pointi ya 4. Twari tumaze kuvuga, tulikuwa tumemaliza sema kubabarira, kusamehe. Umukristo utababarira, Mukristo asiyesamehe nta bukristo afite. sio Mukristo. Gufasha abandi, kusaidia wengine. Mukristo agomba kuba afite umutima wo gufasha. Sherti Mukristo awe na roho ya kusaidia. Impuhwe, rehema. Umukristo agomba kuba afite impuhwe. Sherti Mukristo awe na rehema. Imyitwarire cyangwa imyifatire myiza, tabia njema. kubana n'abandi neza, kuishi na watu vizuri, nta vangura ry'amoko n'ibihugu rimubamo, bila kuchagua kabila ama inchi, nta vangura ry'akarere rimubamo, ama kuchagua mahali umetoka, nta bugome afite mu mutima, bila uovu katika moyo. Mu nshamake, kwa ujumla, nujya kwitegereza, wakati unaenda tazama, urasanga ko ubukristo, utakutana ukristo na bya bindi twavuze byitwa ubumuntu, na yale yote tuliyasema yanayoonesha utu, birahura neza neza, inakutana vizuri. Ntago waba umukristo, hauwezi kuitwa mukristo
mu mutima wawe utagiramo ubumuntu, ndani ya moyo wako hauna utu, ntabwo bishoboka. haiwezekani. Ntabwo waba umukristo ufite urwango, hauwezi kuwa mkristo ambaye una chuki. ntabwo waba umukristo ugira ishyari, mkristo ambaye ana wivu. ntabwo waba umukristo uri umusambanyi, hauwezi kuwa mkristo na uko mzinifu. ntabwo wasa n'Imana, hauwezi kufanana Mungu ufite utwo twose twarondoye haruguru, na uko na tule tubitu yote tumesema pale juu. abatumishi ntibakababeshye, wale watumishi wasiwadanganye. abatumishi basigaye babeshyera Imana bakabeshya n'abantu b'Imana. watumishi wanasemea Mungu uongo na watu wa Mungu. bakakubwira ngo munyeganyeze, wanakwambia mutingize, ngo muhereze ikiganza, mupatie mkono, ngo mumbwirire, muniambilie, ngo urasa n'Imana, unafanana Mungu. n'uwararanye maraya na mwenye amelala na malaya agataha yitera amajeki, anarudia na najisifu, ngo nawe ngo arasa n'Imana, naye aseme anafanana Mungu. n'uwavuye mu bapfumu ejo bundi, na mwenye ametoka kwa wapfumu juzi, agataha yirya icyara, anasema kumbe na mie Mungu ananijua, kubera ko bamuhanuriye nabi, kwa sababu wamemutabiria vibaya, bamubeshye, wamemudanganya, bamushutse, wamemudanganya. ariko dushyire mu gaciro, tuseme kweli, Imana koko yasa n'umusambanyi? Mungu anaweza kufanana kahaba? Oya, nimunsubize, Munijibu. Imana yasa n'umusambanyi? Mungu anaweza kufanana kahaba? Imana yasa n'umuriganya? Mungu anaweza kufanana mwizi? Imana yasa n'abicanyi? Mungu anaweza kufanana muuaji? Imana yasa n'umuntu uvuye mu bapfumu, mu bigirwamana? Mungu anaweza kufanana mwenye natoka mu wafumu? Barangiza bakababeshya ngo munyeganyeze, ngo mubwire ngo urasa n'Imana. Banabadanganya, banasema mutingize umwambie unafanana Mungu. Ntabwo Imana isa n'umunyabyaha. Mungu hafanane mwenye zambi. Imana isa n'umuntu ugerageza kwera nkayo. Mungu anafanana mtu wa kujitahidi. Ijambo linavuga ngo, neno linasema muzababera nk'uko nayo ari yera. mutakuwa watakatifu kama vile alivyo mtakatifu. Ntabwo ushobora gusa n'Imana udafite ibi bintu byose tuvuze ahanga. Hauwezi kufanana Mungu bila kueneza mambo haya yote tumesema. Bantu bararirimba na batemerana. Watu wanaimba pamoja lakini hawakubaliani. Abantu bakora n'umurimo bagasengana ariko bacirana ibico. Wanafanya kazi ya Mungu, wanaomba pamoja lakini hawaelewani. Bagasuhuzanya amahoro Yesu ashimwe ariko imitima yabo ibirimo biteye. Wanasalimiana Bwana asifiwe lakini katika moyo kuna mambo mabaya. Ndimo ndatekereza kuri jambo ntari buze kurijyana kure. Ninafikiri sitaenda mbali kuko nifuza ko turi buze gusenga Imana, sababu tutaenda kuomba Mungu tukayibwira ngo turashaka kubaho mu buzima bwejejwe, na tuambie Mungu tunahitaji kuishi maisha ya utakaso. Imana igira ijambo ntago igira amagambo. Mungu ana neno hana maneno. Iyo usebya mwene so, ukimuzihaki ndugu yako, uba watakaje ubumuntu no gusa n'Imana. Umepoteza utu na kufanana Mungu. Umva uko Zaburi ya 50 ivuga. Sikia ginsi Zaburi ya 50 inasema. Uhereye ku murongo wa 16. Tangu verse ya 16. Ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza ngo, mwenye zambi Mungu anamuuliza, wiruhiriza iki? Unajichokeshea nini? Kuvuga amagambo yanjye, kutamka maneno yangu, ukirenza amasezerano yanjye, unasahau maagizo yangu. Ngubwo uri inyanga guhanwa, kwa sababu wewe uko mtu ambaye utapigwa. Ngukubonye umujura wishimira kubana nawe. Wewe ukiona mwizi unaishi na yeye. Shobora kwibaza ngo kubana n'umujura ni gute? Wewe utasema kuishi na mwizi ni namna gani? Tutabanye n'abanyabyaha, kama hatuishi na wenye zambi, cyangwa ngo duterane nabo, ama tunakutanana nao, twari dukwiye kuba twarimutse twaragiye mu ijuru. Tungelikuwa tayari tumehama tunaingia mbinguni. Ariko kwa kubana n'umujura n'ugute? Lakini kuishi na mwizi ni namna gani? Kwa kundushima ibikorwa bye. Ni wakati unafurahia kazi zake. Hano harimo abantu bagura ibyibano.
Kuna watu ambao hapa wanauza vitu yenye vimeibwa, bakabyiba bakabikuzanira, banaiba banakuletea uuze, utitaye ko babyibye, weye hautahangaika namna bamebiiba, ukavuga ngo ubonye imari ya make, unasema umepata biashara ya bei chini. ntago Imana yabana nawe. Mungu hawezi kuishi na weye. Ngufatana n'abasambanyi, unashirikiana na wazinifu. Hari abantu usanga inshuti zabo ari abo ngabo nyine. Kuna watu utakutana rafiki zao ni wale wazinifu. Hari akajambo keza abantu bakoresha, kuna kaneno kazuri watu wanatumikisha, kavuga ngo nyereka uwo mugendana, kanasema nioneshe rafiki yako, ngo nanjye ndakubwira uwo uriwe, na mimi nitakwambia we ni nani. Ururimi rwawe rukarema uburiganya, ulimi wako unazihaki, uvuga nabi mwene so, unasema vibaya ndugu yako, ubeshyera mwene nyoko, unasemea uongo ndugu yako. Maze agasoza avuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Mungu anasema yale yote unayasema mimi na nyamaza, ukibwira ko mwanye nawe, unafikiri mimi ni kama wewe, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nitakupatia malipizi na kuweka hadharani mbele ya watu wote. Rero niba ushaka kubana n'Imana, kama unataka kuishi na Mungu kandi ukabaho mu buzima bwejejwe, na unaishi maisha ya utakaso, urasaba gutunga umutima w'ubumuntu, sherti uwe na moyo ya umutu, kandi ugatunga umutima wizera ndetse ufite urukundo, na unakuwa na moyo ya ambaye inaamini na kuwa na upendo, ndetse wuzuyemo kubabarira, na ukijaa msamaha, wuzuyemo kugira neza, unajaa kutenda mema, ufite urukundo rwinshi, ambaye ana upendo mingi. Ibitari ibyo turimo turishuka ubugingo cyangwa ijuru. Isipo ile tunajidanganya katika nafsi zetu ama katika mbingu. Reka dusoreze kuri utu tuntu tubiri. Acha nimalizie katika maneno haya mawili. Akambere, jambo la kwanza, karavuga ngo hari abafite idini, kunasema kuna watu wana dini ariko nta bukristo bafite cyangwa ubumana n'ubumuntu muri bo, lakini hawana ukristo ama umungu ndani yao. Karavuga ngo abo ni abanyabyaha ndetse babi cyane. Kanasema wale ni wenye zambi tena wabaya sana. Kabiri, jambo la pili, ushobora gutunga ubumuntu, unaweza kuwa na utu ndani yako, utari umukristo, lakini na hauko mkristo. Nibo bitwa bangeso nziza, wale wanaitwa wenye tabia njema. Aba rero nabo, hawa niba barimo wakiwa katikati yetu, ndagira ngo mbabwire ko nabo nta juru, niwaambie kwamba hawataingia mbingu, kuko ingeso nziza ntabwo arizo ziduhesha agakiza, kwa sababu tabia mzuri haiko ndio itatuonesha wokovu. Nubwo bafite ingeso nziza, hata wawe na tabia njema, ariko igikomeye kigomba kubarimbuza, lakini jambo ngumu ambalo linakuwapoteza, batizeye umwana w'Imana Yesu Kristo, ni kwa sababu hawakumuamini mwana wa Mungu Yesu Kristo. Bityo rero agakiza n'ubugingo ni ukwizera Yesu. Kwa hiyo wokovu na uzima ni kumwamini Yesu Kristo. Imirimo myiza ntabwo ariyo iduhesha agakiza. Matendo mazuri haiwezi kutupatia wokovu. Duhumiriza amaso yacu dusenga Imana. Acha tuombe Mungu. Turasenga Imana tuyibwira ngo Mana. Tutaomba Mungu tukisema, amaboko turayamanitse, tunaweka mikono yetu juu, turashaka kuduhindura, tunataka utubadilishe, ukaduha kubaho mu buzima bwera, utufanye kuishi maisha ya utakaso, mu buzima bwejejwe, maisha ya utakatifu. Tugakorera Imana turi mu buzima bwejejwe, tutumikie Mungu katika maisha ya utakatifu. Imirimo yose dukora y'Imana, kazi zote za Mungu tunazofanya, nta kizadufasha mu gihe tutabayeho mu buzima bwejejwe, haitatusaidia kitu tusipojitakasa. Mbese waba ushaka kubaho mu buzima bwejejwe, unahitaji kutakasika, haguruka mu mwanya wawe dusengane Imana. Kwenye nafasi yako tuombe Mungu. Humiriza amaso yawe, funga macho yako. Niba ukeneye
kubaho mu buzima bwera, kama unahitaji kuishi maisha ya utakatifu, uhaguruke mu mwanya wawe utasimama mahali ulipo kugira ngo dufatanye gusengana iri sengesho, ili tuombe neno maombi haya. kandi niba utabikeneye nabyo, Na kama wewe hauhitaji, ugumye wiyicarire, wewe kaa, kandi nibwira ko iki ngiki cyo kireba buri muntu wese. lakini naamini hii inaona kila mtu. Murakoze cyane guhaguruka. Asante kwa wenye kusimama. Yesu abaha umugisha abahagurutse. Mungu awabariki wanaosimama. Umuntu wese ukeneye ko asengerwa Imana kugira ngo umwuka w'Imana amufashe kubaho mu buzima bwera, mu buzima butunganye, ahagarare mu mwanya we dusengana Imana. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibiteho, Imana ibarebe neza. Reka dusabe mucungaji ahaguruke adufashe kwinginga Imana. Karibu mushumba. Yekishambu chamara soye wiroemo wamuti ndiwe hekubaga chewasigaza katuhayiwe Yesu mwahimbazwe izina ryo Yesu yanyogeshe amaraso Yesu ahimbazwe. Tugiye gusenga Imana, ariko mu by'ukuri kumvira ijambo bakakubwira ngo uhagarare bagusengere ugize ubuzima bwo kwera, ukavuga ko wejejwe, ubaye umubeshi pe. Ndumva twese twatsinzwe n'urubanza. Ni bangahe bangana tubireba twebwe ubwacu, ese koko turimo mu buzima bwo kwera? Twumvaga twagira impuhwe, twagira umuntu impuhwe, ese imbabazi zacu ziri hafi nangwa ziri kure? Hari abantu benshi muri twavuga ati njyewe sinamubabarira, siwezi kumusamehe, kandi ugasanga banari gusenga, bari kuzura umwuka. Kandi waje gusanga mu by'ukuri ahangaha turimo turasangira igaburo ryera, turavuga ngo twese twakijijwe ku bwa Kristo, tubabavandimwe, none uru rwangano ruva hehe? Abavukana hamwe ko batangana. Ese mu by'ukuri abantu bana nabo n'uburyo ubana nabo ari kugira ngo ubazanire agakiza, nangwa ubana nabo kugira ngo bo bakuzanire ibikorwa byabo byakora? Ariko mu by'ukuri twagombye kugira ubumuntu. Nandi gushaka iryo jambo ubumuntu, ngashaka ikinyuranyo cy'ubumuntu. Ikibiranyo cy'ubumuntu ni ubunyamaswa. Ni umuntu udafite akantu kagitangira. Avuze ngo arakwicara kwica, avuze ngo aragutuka naragutuka, avuze ngo arakwanza akakwanga, ubwo ni ubunyamaswa. Ariko ingingo batubwiye kugira ngo twumve koko twitwa abakristo, twagombye kwigenzura tukireba n'ibyo dukora, tugasanga koko nimba bifite ubumuntu nangwa nimba hari ubunyamaswa burimo. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo idufashe. Twarananiwe kuko umukozi w'Imana Pawulo niwe wavuze ngo numva nshaka gukora ibyiza maze ibi bikantanga hehe imbere. Ibyiza numva nshaka gukora ntabwo ari byo nkora, ahubwo ibi numva ndashaka gukora sanga ari byo nakoze. Mana tubabarire, Mana tweze, Mana twambike imbaraga. Umuntu wese yagombye kubivuga akavuga ati twarakiraniwe, twakoze ibibi, udukorera ibyiza, twaranganye, turatongana, turanegurana, tugirana ishari. Ibyo byose byuzuye muri twebwe,
dushize amaboko hejuru turavuga tuti utubabarire, utweze nukuri, uduhereze gutungana mu maso yawe. Turashaka kugira ngo ubumuntu bugaruke muri twebwe, maze tubabera nkuko nawe uruwera. Ijuru tujamo ntabwo rizajamo abanduye, nangwa se bavuga ngo twakoze ibi twakoze. Ijuru tujamo tuzajamo kubera ko twejejwe n'amaraso ya Kristo, kandi kubera ko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we n'umukiza wawe. None uyu mwanya humiriza amaso yawe, maze urebe umutima wawe, ubaze ati mutima wanje uranshinja iki? Mu by'ukuri ibintu bavuze ntabwo byaba biri muri wowe, kuko reka nkubwire, umuntu nyabuntu ntabwo ashobora kugushinja icyaha. Hari n'abakora icyaha ahandi aho bitareba, ariko umutima wawe uhora ugukomanga uko bwije n'uko bukeye. Hari n'ababura amahoro kubw'imitima yawe, ukavuga ati mbuza amahoro ku byo nakoze, ibyo nagendeyemo. Niwo mwanya wo kuza maze Kristo. Hari ijambo twavuze ejo ko Yesu ni umunyabuntu, ahora arambuye amaboko ari gukubwira ngo ngwino mwana wanje, ngwino mwana wanje, nguhobere, nkubabarire, nkweze, ngutunganye. Nukuri kugira ngo uzabona ubugingo buhoraho. Kuzabura ubugingo buhoraho rero kuzaba ari ukurangara kwacu no kutumvira kwacu, ariko uzumvira ijambo ry'Imana mu by'ukuri azabona ubugingo buhoraho. Reka rero twicishe bugufi, buri muntu wese arebe umutima we, abaze umutima we, asenge. Nusengera mu mutima usengere mu mutima, nusenga mu magambo usengere mu magambo, ari kuvuga uti nsinzwe n'urubanza, ndasaba Imana imbabazi kugira ngo Imana imbabarire. Yeze umutima wawe, yeze umubiri wawe, yeze ibitekerezo byawe, yeze nukuri ndetse n'umuka wawe, kugira ngo utungane. Kuko ijambo ry'Imana kutubwira ngo umubiri wawe n'umutima wawe ndetse n'ubwenge bwawe byose byezwe, kugira ngo bitazabonekaho umugayo kugeza igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo azazira. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana ikomeye, Data wera, Imana ikiranuka, turi imbere zawe muri uyu munsi, twumvishije ijambo ryawe. Ijambo ryawe nukuri riraduhabuye, kuko twari twaramaze kugera kure, twari twaramaze kugaragara nukuri ko dufite urwangano mu mitima. Byagaragaye nukuri Data buja ko kubabarira kutaba muri twebwe, ahubwo tugira umujinya, tugira urwangano, izuba rikarenga tugifite rwa rwangano rwa mujinya. Tubabarire Mwami, tubabarire nukuri, weze imitima yacu, kuko twagiye kure, twibwira ko utatubona, kandi waratubonye. Ibyo twakoze byose waratubonye Mwami. Ibyo twakoze ku mugaragaro birahari, ibyo twakoze rwihishwa birahari, ibyo twakoze tubigendereye birahari, n'ibyo twakoze tutabigendereye nabyo birahari. Icyo kituzanye imbere yawe Mwami, nukuri tuje gufukama imbere z'ubwiza bwawe, dusaba imbabazi kugira ngo tubabarire. Babarira ubwoko bwawe. Bene Data bashiki banje bahagurutse muri iteraniro, nabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nyaboneka ubahereze ubuzima bwejejwe, basane nawe, kandi nukuri babibike mu mitima yabo, babe babijirikana uko bwije nuko bukeye. Turakwinginze kugira ngo ubwiza bwawe butugaragareho, imbabazi zawe n'impuhwe zawe zibe kuri twebwe. Urakoze kubera ko uri umutunzi w'imbabazi kandi utinda kurakara. Buri muntu wese waje imbere zawe Mwami agapfukama agasaba imbabazi, waramubabariye. None ndasenze kugira ngo no mu mwanya utubabarire, utweze, uduhereze gukiranuka mu maso yawe, tubabera nkuko nawe uruwera. Urakoze kubera ko utwejeje, urakoze kubera ko tubabariye. Byose tubisabye duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.